everyone, I hope that you all are doing well. So हम personality disorders को discuss कर रहे थे. Cluster A की disorder that was odd and eccentric इनको हम discuss कर चुके हैं. And now we are discussing about the cluster B disorder that is dramatic, emotional or erratic. We had discussed about the narcissistic personality disorder in our previous video, or in this video lecture we are going to discuss about the histrionic personality disorder. Histrionic personality disorder is also known as dramatic personality disorder. So जो लोग इस कैटेगरी में फॉल करते हैं having a distorted self image and intense unstable emotion. और अगर हम इसके की और अगर हम इसके कोर सिम्टम की अगर हम बात करें तो they want to get a constant attention and they are seeking to get attention of other people. In simple word, ये जो लोग होते हैं ये अटेंशन के मोहताज होते हैं. ये चाहते हैं कि लोग इनकी फ़िक्र करें, इनके बारे में सोचें और इनको तवज्जो दें और इनकी जो उनकी जो लाइफ है वो इसी साइकिल में रोटेट होती रहती है. ये सोचते हैं कि किसी ना किसी तरह लोगों की अटेंशन को हासिल करें या किसी ना किसी तरह लोगों को अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करें. नॉर्मली आजकल के टाइम में हम सबको किसी ना किसी की अटेंशन की ज़रूरत होती है. अगर आप अटेंशन की बात करें तो अटेंशन 2 तरीक़ों से हम लोगों की हासिल कर सकते हैं, पॉजिटिव वे में और नेगेटिव वे में. अगर हम पॉजिटिव वे की बात करें, अगर आप किसी कंस्ट्रक्टिव वे में या अगर आप हार्ड वर्क से या आप में कुछ ऐसी एबिलिटीज़ हैं, तो अगर आप किसी के अटेंशन को हासिल कर रहे हैं इन सब की वजह से, तो इट्स अ गुड साइन एंड यू डिज़र्व इट. लेकिन अगर आप डिस्ट्रक्टिव वे में और अगर आप ड्रामास क्रिएट करके अगर आप लव स्टोरीज़ में देखकर महबूबा की तरफ अगर वो उसको इतनी अटेंशन न दी, तो महबूबा कहती है कि अगर तुमने मुझे अटेंशन ना दी या अगर तुम ऐसा सिंसियर ना रहे तो अपने आप को मैं कत्ल कर दूँगी, अपने आप को मार दूँगी, मैं खुदकुशी कर दूँगी. और बहुत से केसेस में आपको ऐसा देखने को मिलता है. लेकिन ऐसा करने से क्या होता है, जो दूसरा जो इंसान होता है वो क्या होता है, अटेंशन तो कम लेकिन वो क्या होता है, उससे तंग ज़रूर आ जाता है. तो ये जो लोग होते हैं ये इस लेवल तक जाते हैं कि अपने आप को खुद मारने की कोशिश भी करते हैं ताकि लोगों की अटेंशन को हासिल कर सकें. उसके बाद अगर हम सिम्टम्स की अगर हम बात करें तो दे यूज़ फिजिकल अपीयरेंस टू ड्रा अटेंशन. ये जो लोग होते हैं ये अपने आप पे बहुत मेहनत करते हैं, चार्मिंग होते हैं, गुड लुकिंग होते हैं, तभी तो बहुत सारे लोगों को इन्होंने अपने इर्द गिर्द इकट्ठा किया होता है और ये सेंटर ऑफ अटेंशन बने रहती हैं. ये अपने आप पे बहुत मेहनत करती हैं. ये जवानी को ये खोने से डरते हैं, ये चाहते हैं कि ये वेल मेंटेन रहें. बालों के अपने स्किन के अगर देखें डार्क सर्कल हो रही हैं, व्रिंकल पड़ रहे हैं, तो आजकल के टाइम में तो देखें लोग ब्यूटी क्रीम्स या नाइट क्रीम्स का इस्तेमाल करते हैं अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए और लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए. बाल अगर इनके घेर रहे हैं या बाल सफ़ेद हो रहे हैं तो बालों को डाई करवाते हैं, बालों पे बहुत मेहनत करते हैं ताकि क्या करें, ये लोगों की अटेंशन को हासिल करते रहे. तो ये क्या करते हैं, फिजिकली अपने आप को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, मेंटेन रखते हैं. उसके बाद ये जो लोग होते हैं ये प्रोवोकेटिव इनकी जो ड्रेसिंग होती है और इनका फ्लर्टिशियस बिहेवियर होता है. प्रोवोकेटिव अगर हम ड्रेसिंग की बात करें तो ये छोटे-छोटे कपड़े पहनती है और रेस्ट ऑफ द बॉडी जो इनकी होती है, मोस्टली जो इनकी बॉडी होती है वो एक्सपोज़ होती है. तो ये छोटे-छोटे कपड़े पहनने से क्या करते हैं, अपनी बॉडी को क्या करते हैं, शो करवा रहे होती हैं और लोगों को इससे क्या कर रहे थे, सेक्सुअली क्या कहते हैं, सेड्यूस कर रही होती हैं, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही होती हैं ये लोग. फ्लर्टिशियस बिहेवियर की अगर हम बात करें तो ये एक टाइम में बहुत सारे लोगों से फ्लर्ट कर रही होती हैं कि मैं आपसे प्यार करता हूँ, उनकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं. लेकिन इन सब के पीछे जो इनकी अटेंशंस होती हैं वो फेक होती हैं, सीरियस नहीं होती. ये उस चीज़ को सिर्फ टाइम पास के लिए और एन्जॉयमेंट के लिए सबको अपने प्यार का शिकार हैं, अपना प्यार उनको दिखा रहे होते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत खूबसूरत हैं. उनसे ये फ्लर्ट कर रहे होते हैं सिर्फ अटेंशन को हासिल करने के लिए. ये सजेस्टिव होती हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस हो जाती हैं, मीन्स के बहुत जल्दी लोगों से इन्फ्लुएंस हो जाती हैं. अगर एक औरत है वो शादी में गई, देखेगी उस औरत ने यार इस तरह का ड्रेस पहना हुआ है, तो नेक्स्ट टाइम अगर उसको देखेंगे तो उसने भी सेम उस तरह का ड्रेस पहना होगा. या किसी का ये देखेंगे यार उसने किस तरह के हेयर कट करवाया हुआ है या उस तरह के उसने आउटफिट वेयर किया है, कपड़े पहने हुए, तो नेक्स्ट डे आप देखेंगे तो उन्होंने भी वैसे का हेयर कट या उस तरह के आउटफिट वेयर किया होगा. तो ये बहुत जल्दी ये क्या होती है, ये दूसरों से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, दूसरों से ये बहुत जल्दी उनकी चीज़ों को कॉपी करते हैं ये. उसके बाद अगर आप इनको उस तरह अटेंशन ना दें तो बहुत जल्दी डिस्कम्फर्ट ये हो जाती हैं, इमोशनल हो जाती हैं कि यार औरों को आपने अटेंशन दी है लेकिन मुझे आपने उस तरह की अटेंशन क्यों नहीं दी. हालाँकि उनको भी इस तरह की अटेंशन मिली होगी लेकिन ये एक्स्ट्रा अटेंशन माँगते हैं, चाहते हैं कि लोग इनको बहुत ज़्यादा उनको अटेंशन दें. शादी-ब्याह में अक्सर आपने देखा होगा, आपका एक ना एक रिलेटिव ऐसा ज़रूर होगा, जो शादी के एंड में बहुत ज़्यादा खफ़ा हो जाता है और आपसे खफ़ा होने की वजह पूछे तो वो कहता है कि यार आपने मुझे उस तरह की अटेंशन नहीं दी.
تو اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں کانسٹنٹلی ان کو اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، اٹینشن ان کو مل رہی ہوتی ہے لیکن یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ایکسیسولی بہت زیادہ ان کو اٹینشن ملے. اور اگر آپ کسی اسکول ایونٹ میں جائیں یا اگر آپ کسی فرینڈ سرکل میں ہیں، اگر آپ کو وہاں پر اس طرح کے اٹینشن نہیں ملے تو وہاں پر یہ بہت زیادہ ایموشنل ہو جاتی ہیں، ایگزیکریٹڈ یہ کرتے ہوئے ایموشنس کو ایکسپریس کرتے ہیں کہ یار مجھے اس طرح کی ویلیو انہوں نے کیوں دی، یا اپنے آپ کو ان امپورٹنٹ ڈی ویلیو اپنے آپ کو کرتے ہیں، تصور کرتے ہیں کہ شاید انہوں نے مجھے اس طرح کی ویلیو یا اس طرح کی امپورٹنس مجھے نہیں دی. اس کے بعد ان کی ریپڈلی شفٹنگ اینڈ شیلو ان کے ایموشنس ہوتے ہیں، مین سے پل میں کچھ ہوتے ہیں اور پل میں کچھ ہوتے ہیں. ایک سیڈ سین کریٹ ہوا ہے تو اس میں بہت زیادہ سیڈ ہوں گے، اور اگر ان کو آپ تھوڑے ٹائم کے بعد دیکھیں گے تو یہ بہت زیادہ خوش ہوں گے اور یہ گوسپس وغیرہ یہ کر رہے ہوں گے. اس سے جو سامنے والا جو ہوتا ہے وہ اندازہ لگا رہا ہوتا ہے کہ جو اپنے ایموشنس ہے جیسے شو آف ہو، یہ فرضی صرف اپنے ایموشن شو کر رہے ہیں، مین سے آرٹیفیشل صرف یہ سارا جو یہ ایک ایکٹ ہے وہ کر رہے ہیں. ان کی اس کے اندر کوئی ڈیپ ان کی جو فیلنگس ان کے کوئی ایموشن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور اس کے بعد جو یہ اپنے ریلیشن شپ ہوتے ہیں ان کو بہت سارا انٹیمیٹ شو کرواتے ہیں کہ ہمارا بہت انٹیمیٹ ریلیشن ہے، ہم بہت ٹائم سے ساتھ میں ہیں. لیکن اگر آپ ان کے ساتھی سے پوچھیں کہ واقعی میں ایسا ہے تو وہ کہتا ہے آئی ڈونٹ تھنک سو، مجھے نہیں لگتا کہ ایسا ہمارے درمیان کچھ ہے. یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ بہت ایسی ڈراماٹک چیزیں کرتے ہیں، بہت ایسے ڈراماز بہت ایسے سینس کریٹ کرتے ہیں جس سے لوگ کیا ہو ان کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہو. مینس اگر ایک پازیٹیو نیوز اور ایک نیگیٹو نیوز ہے تو جو نیگیٹو نیوز ہے اس کے 6% چانسز زیادہ ہیں ایز کمپیئر ٹو پازیٹیو نیوز کے وہ زیادہ اسپریڈ ہو. اور آج کل کے ٹائم میں آپ دیکھتے ہیں کہ جو لڑکے ہوتی ہیں وہ لڑکیوں کے انہوں نے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس طرح ایکٹ ہی کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے بہت ساری چیزیں کوشش کی ہوتی ہیں، وہ ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں کہ یار ایسا تو کچھ بن نہیں پا رہا. تو اس طرح ہی لوگوں کے ویوز اور ان کے جو لائکس ہیں وہ اکٹھے کریں، ان کی جو اٹینشن ہے وہ گین کریں. تو جو ہسٹورک پرسنالٹی ڈس آرڈر کے جو لوگ شکار ہوتے ہیں وہ لوگ ان سے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہاں اگر اس سے زیادہ ویوز آ رہے ہیں تو کیوں ہم ان دوسری چیزوں کو کریں. یہی کرتی ہیں تاکہ اس سے ہم لوگوں کی اٹینشن تو حاصل کریں، ویوز اور لائکس تو ہمیں ملتے رہیں. تو یہ جو لوگ ہوتی ہیں یہ اٹینشن سیکنگ ہوتے ہیں، یہ اپروول ہوتی ہیں، ان کو کچھ پہننے کا مزہ نہیں آتا اس وقت تک جب یہ کوئی ان کی تعریف نہ کرتے. ان کو بال بنانے کا مزہ نہیں آتا اس وقت تک جب تک کوئی دوسرا ان کی تعریف نہ کرے. تو یہ اپروول سیکنگ ہوتی ہیں، دوسروں کی اٹینشن لیتی ہیں اور یہ بہت جلدی بور ہو جاتی ہیں. ایک کام کو بہت ٹائم تک یہ نہیں کر سکتے. ایک پروجیکٹ کو شروع کیا اور کرتے کرتے بیچ میں بور ہو جاتی ہیں تو دوسری چیز پہ شفٹ ہو جاتی ہیں، دوسری چیز پہ شفٹ ہو جاتی ہیں. مینس کہ ایک چیز کو زیادہ ٹائم تک یہ کر نہیں پاتے. So try to identify your own talents, your own abilities, and your own capabilities in order to get rid from others approval or other attention. اگر آپ کو سیلف اویئرنیس ہوگی، اگر آپ اپنے ٹیلنٹس کا پتہ ہوگا آپ کو، تو کسی کی بھی آپ اٹینشن کے محتاج نہیں رہیں گے، کسی کے اپروول کے آپ محتاج نہیں رہیں گے بیکاز یو نو اباؤٹ یور سیلف. سو اٹس آل اباؤٹ دا ہسٹورک پرسنالٹی ڈس آرڈر. ویڈیو اچھی لگتی ہو تو ضرور آگے شیئر کیجیے.